Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Misterija nad njemačkim nebom. Da li je ranjiv štit Europe? I dok Europa već mjesecima posmatra zaoštravanje globalnih tenzija sa bezbedne distance uobičajenih političkih fraza, jedna vest je u potpunosti zapalila vojne krugove i prostrujala zapadnim medijima brzinom munje. Nemačka industrijska i vojna kičma Europske unije našla se na udaru misterioznih, koordinisanih i drskih prijetnji iz vazduha. Ono što ovu situaciju izdvaja iz niza svakodnevnih geopolitičkih varinca jeste lokacija. Sumnjivi dronovi, čije poreklo i krajnji operateri i dalje izazivaju duboku konfuziju u zapadnim obavještajnim krugovima, registrovani su tik iznad jedine baze i fabrike u cijeloj Europi gdje se servisiraju, popravljaju i sklapaju napredni američki PVO sistemi Patriot. Postavlja se ključno pitanje, kako je moguće da bespilotne letjelice nepoznatog porekla neometano dosegnu najosjetljivije vojno postrojenje kontinenta? Da li je reč o običnoj provokaciji, brutalnom testiranju nemačkih radarskih sistema ili pak najavi daleko dubljih i opasnijih operacija na tlu centralne Europe? Zašto se sila obrušila na Njemačku? Mnogi analitičari se s pravom pitaju zašto se beskompromisna geopolitička sila sada obrušila upravo na Njemačku. Da li je Berlin prešao neku skrivenu crvenu liniju u podršci Istočnom frontu ili je reč o sistematskom razotkrivanju ranjivosti zapadne ratne mašinerije? I dok njemačke vlasti panično preispituju sigurnosne protokole, stigla je prva zvanična reakcija iz Moskve. Dakle, dragi gledalci, u samom srcu Njemačke, u severnoj Rajni, Vestfaliji, tačnije u gradu Mechernichu, južno-zapadno od Bona, dogodio se incident koji je podigao na noge kompletan Bundeswehr i federalne bezbednosne službe. Prema preciznim navodima i uglednog njemačkog medija Tagesschau, ova lokacija predstavlja apsolutni kamen temeljac logističke mreže njemačke vojske. Da stvar bude gora, kako prenose i utjecajni njemački emiteri WDR i NDR, kao i list Süddeutsche Zeitung, u toku jedne jedine noći između 22 sata i 5 časova ujutru, osiguranje je zabeležilo čak 6 odvojenih preleta dronova direktno iznad ovog visoko osjetljivog vojnog kompleksa. Lokalna policija iz okruga izašla je na lice mjesta i svojim očima vidjela kako najmanje jedna bespilotna letjelica drsko kruži direktno iznad ekipa za hitne intervencije. Ali šta se zapravo krije u tom podzemlju? Mechernich nije obična kasarna. Prema dostupnim informacijama iz poverljivih policijskih izvještaja, tu se nalazi gigantsko, maksimalno bezbeđeno podzemno skladište smešteno na neverovatnoj dubini od 130 metara, rasprostranjeno na 30.000 kvadratnih metara. To je mjesto gdje se čuvaju najosjetljivija oprema i rezervni delovi, ali, što je još važnije, ova baza služi kao jedino pravo brodogradilište Patriot u cijeloj Europi. Tu vojni tehničari servisiraju, popravljaju i drže u borbenoj gotovosti američke PVO sisteme Patriot koji brane zapadnu hemisferu. Vojna policija i vojna kontraobavještajna služba su nakon detaljne analize iznijele sumnju da su u ovim drskim preletima korišteni teški dronovi tipa Foxtech Fly 380 VTOL kineske proizvodnje. Ovi gigantski dronovi imaju raspon krila od 3,8 domet do 400 km, razvijaju brzinu do 150 km na čas i mogu da nose preko 10 kg tereta, iako proizvođači tvrde da se mogu koristiti za geodetska snimanja, njemački federalni istražitelji nisu pronašli ni jedan jedini dokaz o bilo kakvoj civilnoj dozvoli ili odobrenom letu na toj teritoriji, pa se sve zvanično tretira kao brutalna i namjerna špijunaža vojne imovine. Međutim, dragi gledalci, slušajte ovo, jer se tu priča ne završava, već tek počinje da se usložnjava. Samo 2 dana pre ovog udara na srce PVO sistema, bezbednosni sistem Njemačke doživeo je još jedan šamar na aerodromu Leipzig-Halle, koji je ključno logističko čvorište za
nemačke oružane snage, NATO saveznike i ukrajinsku teretnu aviokompaniju Antonov. 5. avgusta, tačnije, kako izveštavaju agencije, na pisti blizu ukrajinskog teretnog aviona otkriven je dron koji je bio natovaren eksplozivom. Specijalni policijski robot za uklanjanje bombi morao je hitno da interveniše da neutrališe opasnu napravu. U isto vreme, u dramatičnom spletu okolnosti, teretni avion kompanije DHL morao je da prekine sletanje jer se u vazduhu na visini od oko 395 metara i na nekih 6 km dalje sudario sa drugim neidentifikovanim letećim objektom, pri čemu je pretrpeo manja oštećenja pre nego što je bezbedno sleteo u Hanover. Reakcije su sledile odmah, ali su donekle pokazale duboki rascep u političkim interpretacijama. Ukrajinski ambasador u Nemačkoj, Oleksij Makejev, javno je istupio na televiziji Welt TV i bez ikakve zadrške direktno optužio zvaničnu Moskvu, postavljajući retoričko pitanje: ko bi drugi mogao biti osim Rusije? Sa druge strane, ruska ambasada u Berlinu oštro odbacila ove optužbe, objavivši na svojoj zvaničnoj web stranici da je incident sa dronom naoružanim eksplozivom u Leipzigu zapravo inscenirana provokacija usmerena na Moskvu. Prema tvrdnjama ruske strane, koje prenosi agencija AFP, čitav događaj navodno služi samo interesima Kijeva i militarističkog krila evropskog političkog establishmenta. Ruska ambasada je u svom saopštenju otišla i korak dalje, poručivši da glavna opasnost za Nemačku nisu nekakvi hibridni napadi iz Moskve, već sopstveni političari koji, kako kažu, entuzijastično razvijaju scenarije za neizvestan rat sa Ruskom federacijom. Nemački zvaničnici nisu sedeli skrštenih ruku. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt otvoreno je proglasio novi nivo opasnosti, upozorivši naciju da se Nemačka suočava sa profesionalnom hibridnom pretnjom bez presedana. Zbog ove situacije, nemački kancelar Friedrich Merz je hitno sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi se pronašli načini da se zaštiti porozna kritična infrastruktura zemlje. Američke i evropske obaveštajne službe upozoravaju da ovi incidenti nisu izolovani, već predstavljaju deo šire sistematske kampanje sabotaže koju iz Moskve direktno koordiniše Vladimir Putin sa ciljem da se testira otpornost i odlučnost NATO-a u narednim godinama. Podaci pokazuju da se između avgusta 2024. i februara 2026. godine sumnjivi dronovi primetno krsarili nad kritičnim tačkama u 13 evropskih zemalja, zabeleživši najmanje 144 ovakva slučaja. I dok Zapad sabira dokaze o ruskoj hibridnoj taktici, koja navodno uključuje i regrubovanje pojedinaca putem Telegram kanala za plaćanje sabotaže, paralelno se odvijaju procesi na istoku koji dodatno podgrevaju atmosferu predstojećeg sukoba. Tako je u Rusiji, prema izveštajima agencije, doneta odluka o militarizaciji omladine sa planiranim početkom od 1. septembra. Još 22. juna visoki zvaničnik Dume, prvi zamjenik predsjednika odbora za poslove ZND, Viktor Vodolacki, javno je zatražio uvođenje obavezne vojne obuke počevši već od 5. razreda osnovne škole, pravdajući to tvrdnjom da se nacija mora pripremiti za mogući direktan sudar sa NATO-om i Evropskom unijom, označivši 2030. godinu kao ključnu i neizbežnu prekretnicu. Međutim, bura se ne stišava ni na drugim granicama. Pored nemačke drame, slični incidenti potresaju i jugoistočnu Evropu. Prema informacijama koje prenosi BG, NS i bugarski mediji, 8. avgusta u blizini graničnog prelaza Kardam, nedaleko od General Toševa, pao je i eksplodirao neidentifikovani objekat. Bugarsko ministarstvo odbrane je nakon brze analize utvrdilo da je reč o ukrajinskom dronu mamcu tipa Maija, naglašavajući da, iako nema dokaza o namjernom napadu, incident je izazvao ozbiljnu diplomatsku buru. Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, predvođeno ministarkom Velislavom Petrovom, hitno je pozvalo na razgovor ukrajinsku ambasadorku Olesiju Ilaščuk da
pruži detaljne objašnjenja. Sa druge strane, portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihij žurno je reagovao izjavivši da ukrajinske odbrambene snage nikada svesno nisu usmjerile nikakva sredstva prema Bugarskoj, te da je Kijev potpuno otvoren za saradnju u rasvjetljavanju okolnosti. Tihij je u svojoj izjavi podsjetio javnost na širi geopolitički kontekst, istakavši da je osnovni uzrok svih ovakvih incidenata zapravo ruski rat protiv Ukrajine, koji traje već 5 godina i koji na terenu prijeti ne samo Ukrajincima, već i svim susjednim narodima, tvrdi. A da je situacija na granicama usijana pokazuje incident u Moldaviji. Prema izvještajima portala Newsmaker, moldavska policija u okrugu Štefan primila je 9. avgusta prijavu o snažnoj eksploziji i požaru u blizini sela Krokmaz, tik uz granicu sa Ukrajinom. Na lice mjesta su odmah upućene forenzičke jedinice i eksperti za eksploziv, pošto su pronađeni fragmenti borbenog drona. Ovaj slučaj se nadovezuje na onaj od 5. avgusta, kada su u selu Valeni na jugu Moldavije otkriveni ostaci ruskog jurišnog drona dugog dometa Geran 2, inače lokalizovane verzije iranskog šaheta. Moldavski stručnjaci su nakon detaljne analize materijala potvrdili poreklo letjelice, naglašavajući da su ovakvi preleti direktna posljedica žestokih ruskih bombardovanja ukrajinske lučke infrastrukture na jugu zemlje. I dok posmatramo kako se čitava Europa pretvara u gigantsko poligon bojište, prošarano padovima dronova, diplomatskim notama i uzbunama u najvišim vojnim krugovima, postavlja se suštinsko pitanje o granicama naše bezbednosti. Dakle, dragi gledalci, tehnologija je toliko napredovala da danas jedan dron može da pređe ogromnu udaljenost. Neću sada da ulazim u to koliko svaki pojedinačni model može da leti, jer se njihove mogućnosti razlikuju, ali govorimo o tehnologiji koja je posljednjih godina neverovatno napredovala i normalno je da se onda postavlja pitanje koliko je danas bilo ko zaista siguran. Sve zavisi od toga ko kako sarađuje, ko o čemu učestvuje, ko je direktno ili indirektno uvučen u neki sukob, a ko pokušava da ostane po strani. Danas više ne morate da imate klasičnu letjelicu sa pilotom da biste napravili ozbiljan bezbednosni problem. Dovoljno je da se pojavi dron tamo gdje ga niko nije očekivao i odmah kreće pitanje odakle je došao, koga je poslao, šta je snimao i kako je uopšte stigao dotle. Ali najinteresantniji deo cijele ove priče, ono što je mene lično kao autora ove priče najviše fasciniralo, jeste upravo taj navodni prelet više dronova u blizini nemačkog objekta povezanog sa sistemima Patriot. I tu ja postavljam jedno sasvim jednostavno pitanje, kako je to moguće? Ne govorimo prema tim navodima o jednom dronu koji se slučajno pojavio, preleteo nekoliko minuta i nestao. Govori se o više letjelica. Pominje se 6, pa čak i više dronova. I upravo zato meni cijela ova priča postaje još čudnija. Pa gdje su radari? Šta rade radari? Kako više dronova može da se pojavi u blizini jednog tako osjetljivog objekta, a da se onda naknadno postavljaju pitanja ko ih je poslao i šta su tamo radili? Naravno da se razumemo. To što je neki dron primećen u blizini vojnog ili industrijskog objekta ne znači automatski da je uspio da probije kompletnu nemačku protivvazdušnu odbranu. Ne znamo ni ko je upravljao tim letjelicama, niti sa kojom namjerom su tamo bile. Za takve zaključke potrebni su konkretni dokazi. Ali kao običnom čoveku, meni je neverovatno da se takve stvari uopšte događaju. Onda se ja pitam, da li je moguće da Njemačka ima problem sa otkrivanjem ovakvih malih letjelica? Da li postoje rupe u sistemu? Da li su klasični radari jednostavno napravljeni prvenstveno za mnogo veće ciljeve, dok su mali dronovi postali potpuno novi problem? Jer nije isto tražiti veliki avion na nebu i tražiti relativno malu bespilotnu letjelicu koja leti drugačije, sporije, niže, ali opet pričamo o Njemačkoj. Pričamo o jednoj od najrazvijenijih država Europe, pričamo o zemlji koja ulaže ogroman novac u odbranu i koja se nalazi u samom centru NATO sistema i onda dobijete ovakvu vest. Zato ja namjerno postavljam možda malo provokativno pitanje, pa dobro ljudi, ima li Njemačka radare? Naravno da ih ima, ali onda je pravo pitanje nešto drugo. Kako se dogodilo da se više dronova pojavi baš kod tako osjetljivog objekta? Šta se dešava sa Njemačkom? To mene interesuje.
Kod nas u Srbiji, odnosno bilo gdje na Balkanu, kada čujete da se nepoznata letjelica približava nekom važnom vojnom objektu, prva stvar koju očekujete jeste da bude primijećena i praćena. A ovdje govorimo o državi koja bi tehnološki trebalo da bude među najopremljenijim u Europi i upravo zato je ova priča toliko interesantna. Možda će se na kraju ispostaviti da postoji potpuno jednostavno objašnjenje. Možda su dronovi sve vrijeme bili praćeni, možda službe tačno znaju odakle su došli, ali informacije jednostavno nisu objavljene. A možda je ovo zaista pokazalo jednu ozbiljnu slabost koju sada pokušavaju da reše. Mi to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo. Ali jedno možemo da kažemo. Dronovi su potpuno promenili način na koji danas gledamo bezbednost. Nekada ste gledali avione, rakete i vojne sisteme. Danas morate da gledate u nešto mnogo manje što može da se pojavi iznad objekta koji ste smatrali maksimalno zaštićenim. I zato, dragi gledaoci, na samom kraju ove analize mene interesuje vaše mišljenje. Kako vi objašnjavate ovu situaciju? Kako je moguće da se više dronova pojavi u blizini tako važnog nemačkog objekta? Da li su nemačke službe sve vrijeme znale za njih i pratile ih ili ovdje zaista otkriven ozbiljan problem u sistemu zaštite? I ono najvažnije pitanje, ako se ovakve stvari mogu događati pored jednog od najosjetljivijih objekata, šta nam to govori o tome koliko su danas zaista zaštićene vojne baze i strateški objekti širom Europe? Napišite svoje mišljenje u komentarima, voleo bih da čujem kako vi gledate na cijelu ovu priču, jer meni, moram priznati, ovdje još mnogo toga nije jasno.